हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। चलंतु आसे आज जावा गोटे जगह को बुलाया बुलेबी आपण मन चल मो साथ बुलिक देखिए कौन कौन हो। बाबा देखे अगर देखे देखे नवीन पटनायक देखे नवीन पटनायक तो हाय कर देलु नवीन पटनायक हाय बाबा
पानी भी एते नहीं एबे तथापि बहुत पानी अछि माने देखियो ପାଇଁ गले बाबा बहुत पानी भी अछि हेलमेट पे जल्दी बगरा कर लोक माने भी केमते रो समर डर लागे एडा से रखी सेट हां सेट ठीक है अब ये जो है फाइल से सुन जाओ इतने नदी मो ब्राह्मणी नदी देखी बट ये बंग पाखे एमती नदी बहुत महात्मा अच्छे से पाखे कहते समस्ते बेलपत्र आनी और चौधरी मिशेट हाँ कदली के माँ को पे अलग करे पड़ो नहीं एकत्र मिशेट पहुंची गलो बाबा को मंदिर इंद्र चका चुंदरी सुंदर जहाँ रखकर में दोषी एकत्र एक ही फूल गाड़ी रखा मुझे आज मैंने एपर्यंत मत 25 है मुझपर्यंत आम देखी नी गोटे फूल ठाकुर को लगे कौन से फूलटा भूलीगली सुंदर देखा फूल गोटे कहुए गोटा भूलीगली मो पुआटे दुष्ट होड़े आड़े हो धरिकी आस बदमाशी हनी आराम से छिड़ा से फूलटा इच्छा कौन मना कर कि ना मत देखानी मो बहुत ये देखा जबरदस्त जानी फोन रे वीडियो करिवार व्यस्त आपण मन देखिया पापा पापा देखो केते प्रकार ए फूलटा एत सुंदर देखा जाउथला फूलटा ठाकुरंकर बाबांकर तो बहुत पसंद दुदुरा फूल से नले केमती हो गुला फूल बंद कर देली फूल फूल कदली गुडा नै एबे को पड़ जाई पड़ जे पड़ से जो झूला फूल कोठा गଳି पइला से जो गुजराट भीतर छिले नी से बंद कर दे कौन सेठी फूल कौन मुझे पचारती फूल कौन कौन कहले एक्चुअली भूली जाए आराम से मो पुआटे छिड़ा हो माँ पापा दुजन जाक प्रोग्रा रेडी हो गला रास्ता छाड़ दे कितनी माकड़ो देखानी कपड़ा हाथ धर कम देखिए मिले से गोटे एरिया में देखिए जना कौन हो फूल बेलपत्र नहीं जाती कारण क्षीर सका मिलनी सनी तो महाराज पेलदेला सान भौणी जे सब जिन धरिया व्यस्त सब जिन धरैकी मोर चलई फोन धरी वीडियो कर प्रोफेशन हिसाब नहीं कि जस्ट आरंभ कर चलू नापाई जावाई आमर ये बाबा सामने भीतर जावाई आरंभ झूला पोला ना एटा
ନୂଆ ପୋଲଟେ ବନେଇଛୁ କିଛିଟା ସେ ଜାଗା ବନେଇଛୁ ଆଉ ଅଧା ଏଇଠୁ ଏ ଜାଗାଠି ବନେଇଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଫ୍ଲି ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ଯିଏ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବେ ଝୁଲା ପୋଲ ଉପରେ ଟିକେ ଭରସା ଦେଇ ହେବ କେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବ ତ କେତେବେଳେ ପାଣି ଟିକେ ଆସିପାରେ ଏଇଟା ସେଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ବି କରିଛି କି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କି ଛୁଆ ବି ଡରନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ ଯିବା ପାଇଁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଯାଇପାରନ୍ତି ଛୁଆ ଯାଇପାରନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁଠି ଯିବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଙ୍କଡ଼ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏତେ ପାଖରେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ମାମା ପୁଅ ବି ଡରି ଯାଉଥିଲା ପୁଅ ତ କଣ ହେଲୋ ମାମା ବେଶୀ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଡେଉଁଥିଲା ଯେ କାଳେ ଧରି ପକେଇବ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ apple पापा देखो इधर महानदी कौन एटा महानदी ନିଜକୁ ଦେଖାଉଥିଲି ତା ସାଙ୍ଗେ ଚାରିପଟକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଏବେ ସେତେବେଳୁ सोनी को एटा पेल देलहंदानी पहर नाची जान ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦୁଇପଟେ ବହୁତ ପାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି पापा ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଇଟା ଝୁଲା ସାଇଡ୍ରେ ଥିଲା ଆଗକୁ ଗଲା बाबा एठे देखा जाउଥିଲା झूला पोलटी जाउछंदी झूला पोलटी जाउछंदी पळै आसला तांको पाखर चलिया ताको मन आलानी बहुत बाट କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ସେଇ ଆରମ୍ଭରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଚାଲି ଯାଉଛି तुम जीवा कथा नुह जेतु गवर्नमेंट मना करछि ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ काउंट करला 1 2 3 4 चला काउंट कर तम मन को चल के नंबर काउंट कर तम मन रहला बड़ो ना तब खुशी होता है चलो चलो पापा चलो चलो जो बट स्मरण सब बहुत जिनस बहुत इजीली कैप्चर करने ଆଉ ଏଇଠି ଚାଲିଛି ନଦୀ ଦେଖା ଚାଲିଛି ଚାଲିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଜଟା ସେଇପଟେ ବ୍ରିଜଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍କା ବି ହେଇଛି पुओ ତଳେ से कुछ हाथ को जबरदस्ती भिड़ी के दर ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆରାମସେ ଚାଲିଛି ମୋ ସେଥିରେ ହାତ ଧରିକି पापा कुआडे जाउछ को मंदिर पापा कुआडे जाउछ मंदिर सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वह्निः पापा देखो सेटा बाटर पूरा चलছে কিছু যাইবা আসবা নাই चलो जी बाबा को दर्शन करिया देखिया कौन बहुत दिन इच्छा थी कि बाबा को दर्शन करने बट आसपार नी आज बाबा दयार
देखिया मिली देखिया आज भी भिड़ बहुत कम थी कारण सोमवार भी ना आज बुधवार अच्छे जाइए सोमवार पानी समझ ढाई दे सारी किसी ना ढालिया आराम से खुशी ची 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 गंदा हाथ नहीं लगा काठी चप्पल କାହିଁକି ହଇରାଣ ହେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ପଛରେ ନେଇକି ପଳେଇବ ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଦେବ କେତେ 5 ଟଙ୍କା କି 10 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଲାଗିବ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଦେଲେ କ'ଣ ଲାଭ पर्सनल कपिड़ा लगे त्र्यंबकं यजामहे हाँ आसला को आसला त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् क्षमामृता त्र्यंबकम् सीढ़ी ବେଲପତ୍ର ତମ ଏରିଆ
ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଟେକିଦେଲ ଟିକେ शिवशंकरम नागोत्र रश्मि रंजित श्रेयान गोपाल जय करो जय करो जय करो जय करो पड़ी पड़ी आराम से हाँ सुंदर आराम से पड़ी आराम से हाँ ताको झे तलू को आने बेसी महानदी ଏଇଠୁ ଯାଉଛୁ ତଳକୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସରି କ'ଣ ना जाऊनी ନଦୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ जाऊनी ନଦୀ ତଳେ ଅଛି ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଆରାମସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଠି ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ତ ଏଠି ପୁଅ ଆସିପାରୁନଥିଲା ଛୋଟ ଜାଗା ଥିଲା ତ पापा ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ତଳକୁ पापा ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଚାଲିଛି ଆମର ବଜେଇ ଚାଲିଛି ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଖୁସି ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ଆସେ ଆଉ ଯଦି ଆସୁନଥିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମୋ ଘର ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ବଟ୍ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବେ ତାକୁ କହିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ବାସ୍ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବି ଆଉ ଏଆଡ଼େ ଯିବି ତୁ ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିବି ସେ ପାଦ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଏଇଠି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲା ଧୁଆଧୋଇ ହେଲୁ ପାଇଁ ଗଲୁ ଚାରିପଟେ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ସେ ବସିପାରିବେ ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେପଟେ ଦେଖୁଥିଲି କିଛି ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେପଟେ ଜୁମ୍ କଲେ ଦେଖାଯାଉନି ଏତେ କ୍ଲିଅରଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୋନ୍ରେ ତ କ୍ୟାମେରା ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦେଖାଉଛି
ଲାଗେ ତାପରେ ସାଇଡ୍ କୁ ଯିବି ହାତୀ ପ୍ରତି ସାବଧାନ।